Batang Berita Sarito. Pemberita Sarawak dekat dianjung ngagai prestigious journalism executive program di UK. Integriti ngau pemana ulah puguk pemujur graduate. Perintah ngagih ke belanja RM1 bilion bak tahun 2024. Selamat kali hari serta tabik basah nuju semua. Aku Jessica John dekat bergulai ngau kita bak Buletin Lukas Iban. Berita keterubah ngenang pasal Sarawak ngepun ke Singkang Berani ngangkat ke Standard Media dengan pengawak nganjung dua pemberita ngagai University Cambridge di United Kingdom ngambil ngulu Executive Journalism Program. Sarawak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah ke berita manahnya lebuh pengerami anugerah pemberita Kenyalang 2024 di Hotel Prominent Kenak Malam hari 6. Ia madah pemberita tik dipilihnya dekat ngulu kurs pengelamat sebulan dikenak nambah penemu, ngansah pengelandik ngatur data lalu meri penelebak pasal dunia media. Sekarang ini kita ada berhubungan dengan Cambridge di UK. Saya nak hantar wartawan untuk mengikuti kursus itu. 1 bulan saja, because it is executive program, so that you can mix with international executive, and then you can deliberate what is happening around the world, and your reports are of global standard, bukan Sarawak standard aja. Panel tik dipilih hari gerempong pemberita bagi menua kucing KDJA, perintah engkau sektor pribit dekat nyerenih engkau milih pemberita dikenak nambah penelebak SIDA. Tambah megak SIDA dekat nyempulang pegawai kanan perintah ngagai program lalu ngigak berita tik besai bungkur, nyengkau ekonomi, isu sosial, engkau perspektif baru dalam dunia media. Kerana apabila kita mempunyai integriti yang tinggi, then the credibility is there. Bak anugerah pemberita Kenyalang 2024 megak udah nyuak ke anugerah premier ngagai 4 penerima, ianya Jennifer Laing The Borneo Post, Hee Hong Wee engkau 9 lagi bakih Yasin Chiu Daily, Siti Nurain Ratani Suara Sarawak engkau Amirah Syazwani Syawel TVS. Bak pengerami ti ngemegah landscape media Sarawak, Judan Bungap Ari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, boleh middle pira engkau RM2,000 dalam kategori Jaku Iban ungkup Journalism Award Feature and News Feature. Malam anugerahnya megah udah merik basah ngagai pemberita veteran engkau videografer Basri Muhammad ex pemberita TV3 dinerima anugerah tokoh wartawan dikenang-kenang jasa seumur hidup ia bak dunia pemberita. Sama datai Sapit Menteri di Opis Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah engkau UKAS Datuk Abdullah Saidul, Presiden KDJA Roni Teo Tak Wei engkau Bala Bukai. Pemujur graduate Sarito ukai seminat ditakar dengan penyulut akademik ajak tang mega ari integriti engkau pemanah ulah SIDA. Yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah kedua perkara tu nyadi pugu besai ngambil oleh nempak pemujur. Ko ia bak jeman globalization tu bala graduate kelebih lagi di kandang menua tu mesti nyadi contoh ngagai komuniti mandang ke ulah positif bak genap pengawak di kerja SIDA. I encourage each of you to apply this principle as you embark on your careers and personal journeys, especially in the face of increasing complex and interconnected worlds. As we look to the future, UTS stands ready to contribute to Sarawak's vision of becoming a developed region by 2030. Ia kemegak Chancellor Universiti Teknologi Sarawak UTS madah munyinya maya berjadi ke pengerami Convocation UTS ke-9 dalam session keterubah diatur di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud UTS di Sibu Kenak hari 6. Tahun untuk bisi 351 graduate dari 22 program akademik nerima scroll ke alai 2 graduate, udah boleh ijazah Dr. Falsafah PhD, 33 graduan nerima master engkau 316 dak nerima degree.
Pihak Megah Anugerah Chancellor diberi ngagai graduate pemaduk nyulut, nyengkaum Anugerah Akademik Pemaduk Nyulut, Anugerah Industri ngau kepimpinan serta Anugerah Bob ngagai graduate ti dipilih. Samara taibak pengerami convocation ianya bini yang di-Pertuan Negeri Sarawak Toh Puan Datuk Patimi Fauziah Muhammad Sanusi, Sapit Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Penawut Sarawak, Kemegak Chairman Council Director UTS, Datuk Dr. Anwar Rapai, Sapit Menteri Diupis Premier Sarawak, Unit Integrity dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, Mandal Chancellor UTS, Profesor Datuk Dr. Karudin Abdul Hamid, Sapit Mandal Chancellor Akademik UTS, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Syariel Osman, serta Kaban Council Director UTS engkau temuai di Perbasa Bukai. Nguing ngagai berita Bukai, perintah udah ngagai ke belanja penyapau RM1 bilion dengan program Sejati Madani bak tahun 2024 engkau penyampau grant jentuk RM100,000 ngagai komuniti dikena ngemujur programnya. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof mada ke program Sejati Madaninya dikena ngerancak ke ekonomi komuniti di mungkur 5 sektor besar ianya pengawak bertanam bertupi engkau pemakai, berjahit engkau kraft jari, herba engkau penggerai, dagang temuai engkau hospitality serta aktiviti gadong engkau ngenak baru. Koya programnya inisiatif Perintah Madani ti udah dipantai Menteri Besar lebih mantai ke bajet lebihnya. Berbangaunya ia ngarap ke semua komuniti minta semua perengkah guna ti disediakan perintah engkau nak uliah nyungka ekonomi sida. Ia mana munyinya bak pengawak nyuak ke belanja Sejati Madani pelilih pusat di Dewan Rahmanah Kampung Pusat. Kelimpah perintah besar ku ia perintah negeri Megak merik bermacam perengkah guna bakal nyerungkai semua kuasa gadung engkau teknologi bukai dikena nyungka ekonomi negeri tu. Kaban Parlimen Putrajayanya minta Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturong Pediau JKKK ngigak cara nambah penatai pemisi dengan program Sejati Madani engkau fokus berjalai ke pengawak ngambil boleh hasil. Ngenang perkara bukai ia madah ke Perintah Sarawak sedia mantuk nebiat di dekat nampung pelajar bak bermacam sektor laban dengah pelajar ajak oleh ngubah penghidup diri ruang bilik engkau komuniti. Berindik harinya semua kaban Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dipinta seruran nyikap diri napik pengawak berpilih ke dekat datai ngambil boleh pemujur ti di keandal. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof megak minta kaban PBB regas ngau pengundi laban sidak semak agi engkau pengundi lalu nemu sada sidak. Pihak megak yang ingat ke semua kaban PBB anang telungak-lungak laban partinya tetap bisik mayuh pemar dalam politik. Kuya pemujurnya ti di keandal dikena nerus ke agenda negeri Sarawak ti dikemudi Parti PBB. Ia nyemetak madah henti semak Parti PBB terus boleh mandat, nyak siti pengelebih ngagai Sarawak terus nerima perhati dari Perintah Besar, lalu seminat peminta didingang gau di keamat nitih ke pematut. Ia madah bunyinya bak pengawak berjadi ke Aum Pengari Parti PBB Pampang N29 Beting Maro sesi 2024-2027 di Dewan Komuniti Kampung Pusat kena hari 6. Kaban Parlimen Putrajaya nyak megak mada politik ti tegap merik maya pemaik ngagai Sarawak bakal ti udah diasai ke diatuk, tuk nyengkaum sekedar kuasa autonomi udah dipulai ngagai negeri tu. Dulu harinya Kaban Kunsil Negeri Adun Beting Maro Razaeli Gapor berjakuk pengelalu madah genap tuai PBB mesti regas gawak mantuk mutar penanggul di tapik rakyat. Ia megak minta 3 pangkut pengawal besar PBB hendak berpilih ba'aum besar PBB tahun baru. Bak berita sekali tu kita ngenang pasal pengerami main asal Apau Koyan 2024 mujur nurai sejarah baru pengudah nempak 2 rekod dunia Elite World Record. Pemujurnya ditempat dengan Archa Sape pemaduk besar dunia sepanjang 12.19 meter di tempat Ari Pakuang Besi. Lebih manis pemujur kedua nengah pemerindang muzik engkau tanda asal orang ulu pemaduk besar mungkur 22 suku Raban Bansal. Premier Sarawak Datuk Patimi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng muji pengawak tu nyadi bukti Sarawak ngerami pesaka asal engkau main asal seraya ngangkat ke perkaranya di Panggau Global. Yang madah bunyinya dengan teks jakut dibaca Sapit Menteri Utility engkau Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang. Kaban Kunsi Negeri Adun belaga nyak ngari ke Premier Sarawak jadi pengerami main asal Apau Koyan 2024 di Sungai Asap Empai Lama. Dulu harinya Adun Murum Kennedy Cupai Ugon madah ke pengerami main asal Apau Koyan 2024 tu dikena ngetan seni ngau main asal bermacam etnik orang ulu, engkau komuniti bukai di Sarawak.
Ia megak merit terima kasih Sarawak Energy Berhad laban keudah ngagih ke belanja tanggung pengawal sosial korporat CSR penyangkau RM300,000 lalu muji inisiatif pengawal pemanah Keranjai Jari artisan Muhammad Kasat Bujang Narawi nempak arca sape pemaduk besar dunia lambang kreativiti engau bahasa ngagai seni serta rampak menua. Sama datai bab pengerami ianya pemangkuk pegawai UPIS Pelilih Belaga Bidah Lujah pengari Elite World Record Matthew Lau menggong ajang sirek pemanca Umek Jeno, pemanca Tony Kuleh engau pemanca Una Akah. Berita ke penudi, Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan ngelalau mensiam mayuh anak ngasuh isu bakar tanahnya di Penekul Pemansang. Ia nyemetak madah perintah dekat Mayar Pampas enti amat sidak ngempu tanah lalu minta mensiam mayuh meri kerjasama dalam pemansang infrastruktur bakar jalan alun, air, kuasa karan engau telekomunikasi. Kerana dengan cara itu kita dapat membangunkan kawasan-kawasan kita, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Untuk melaksanakan aktiviti yang akan membantu meningkatkan sosioekonomi kita. Itulah cara kita. Bayangkan dulu kita tidak ada kemudahan ini. Sekarang kita dapat berusaha setahun macam itu. Ia madah bunyinya Maya berjakuk bab pengerami mantar Natal engau tahun baru 2025 di Dewan Tertutup Banting kena hari 4. Nama kenyak Kaban Konsil Negeri Adun Bukit Sari nyak terus ngerami pengerami besai begulai bakar sitik ruang bilik di besai nadai ngira raban bangsa engau jalai pengarap. Kok ia tajak bisik bidari sukut jakuk, jalai pengarap engau main asal tang rakyat Sarawak cukup berbahasa ke pangan diri. Kita di Sarawak ini, di Malaysia, we are free to practice our culture. We are free to practice our religion. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Kita bebas. Kerana kita mahu masyarakat ini mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baik. Saya berharap perayaan Krismas ini akan disambut untuk kita memperkukuhkan lagi perpaduan di kalangan, untuk kita memperkukuhkan lagi keharmonian hidup di antara semua kita. Bab pengeraminya Datuk Ahmad Awang Tengah megak nyuak ke Bantu, serimai hari Krismas disuak ke ngagai pengari genap 84 buah gereja di Pelilih Lawas. Sama datai Kaban Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong. Dan kata dulu Buletin Nukas Iban, gulai ngau aku Jessica Jones, berdau ngujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS, nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my, ngau UKAS channel di YouTube untuk berita pemaduk baru di Sarawak. Ngujung ke Buletin Nukas, ngau pengericah malam anugerah pemberita Kenyalang 2024 di Kuching kena hari 6. UKAS, #Saluran Informasi Rakyat.